kum gaji sing samla pat sasisin iwan ban aingu yo ublay maula dan ringkat bat ngi baro ki program jong ni katayo baro stio jong jing rakhi jongi ya ka youth week bat kan ni ka youth Sunday ke pemerintah ke pedang so bahai pi baro ki para samla jong ni ka jing syakri ke jongi ke bakhadu jong ni ka youth Sunday haka kerteng ke bathiang ke badan bor ya jong try nong penim jongi uji sukres nganget baling ba ki benta baro ki bang iyo ke jing syakri ke jongi paling ba kan ni ka poru in mat ki jing kerku ki ba ublay udan ban kerku hapreng jongi baro lang tika program hani ka janmit kalong kum ni harum inong tem i Mr. Raphael Merthong inong yalam mi ka jing ruai i Miss Dariti nong laj ban pulis dang bat duai lai Mr. ban Kraubor jerwa nginyo ka jing ruai bakar pang na i Mr. Walam Kupar Lingdo nginyo ya ka kubor halor ka tim haka perthai Henry Om Jong ka perthai na i pastor di El Maulong tengenget ling bakani ka por baro publay on yalam ingi bat on karkhu ya ka jing syakri ka jing baro tingin ni lek ni batay ka jing syakri nakabangi ruai lang ka jing ruai ka ban rius pa arpo pra nakabatmai ban rius pa san nakabarim bat hadian kata akar pat ini syong nong syim benta baro bakin syim ka benta ka jongki iwe hadian iwe Yalam tribe of Ha yang iki kon samla kinong po balaram bat baswai ling bajing ebaro dang hami angin snow lam yang i shaburo Jong mitrai lenti jing ya jongi dap jing snew bajer se try ba i chami menta ngipai jing ma ba trim ki ap jing dum ya lam yang i shaburam jong mitrai anda jing trai lawai ngin yo shong bad mitrai jing sok jing kmen ngin shamru gerhai hakari long mami ka jing shai lam yang i shaburam jong mitrai cái jong u ya cái bikin la ban syam na ka jing roi sam ka pasau pen riu kan khot ka man kong tar ban ka gospel Yohanes kal nong ka bakhanyo ka khot ka bal khalai khat sao ban ka jing roi so san ai kal nong ka balai ka khot ka ba arpo ar tar ki kin tien ki ba ong gum ne ubleu long ga jakari bat ka bor jongi ka jing era bahajan ha ka jenjar namar kertangan om septieng la ka kela ka khandau bat lapin ki lom ha pedeng ga duriau laki jongka ki kirhu bat ki laki lom ki wen namar ka jing at jongka sela ka don kawa ki tu jongka ki pentingan pin kemen nya ka nong ba ublei ka jaka kentang ki tabernacle ubah kli tam ublei udon ha pedeng jongka onom pen ki ya ka ublei un nyarap ya ka
bar kata dang step ru ki jat ben riu ki lakhi bitar ki hima ki lakhi wen ulapin mi yala kaktien ka khendau kala omno utrai ki pan udan ban ngi ublei ujakob ulong ga jakari jongi sela ali tu khmi ya ki jingle utrai kanu ki jingkenja ba ulapin long ka khendau ulapin du ya ki jingle thma hadu ka bakot ka khendau upin khi ken ya gerinti ban ukdia no ya usum uthang ya ki kali ya pom ha kading tu sngam batu tip bangalong ublei manga on kentiu yang ha pading gi jat ben riu on pen kentiu yang ha ka khendau utrai ki pan udon ban ngi ublei ujakob ulong ga jakari jongi sela Henry mentangan sawan hame ban ngakran yakini ki e ru ha kata ka perthai bakila ban yoi ya gajing kemen jonga kabaladap haki la kata ka pektien ya kata ka ktien jome nga ngala IT haki kata ka perthai te kala shun yaki na ba kimlong na ka jong ka perthai kumba nga ngamlong na ka jong ka perthai kalong na gijing isnai utrai ba om shimla bamdu yangi na ba gijing sngau san e jung kim du kilong ke batmai man kastam ka bakrau gajing ai ne jome utrai ulong ka benta jonga ong kamensiam jonga namar katangan kermen hu utrai ulong babha ya kita ge baap kermen hu ya kata kamensiam ka bawat yu ka babha ya ubre ba on kermen baba on ap jar ya gejing penem ga jong utrai ka babha ya ubre ba on ket ya gelengkor haba udang samla to un shong wai bre ba on ngap jar namar ulabu mau ya ka halor jong to unbu yala ka sentur ha ka khendau ban khmi la don jing kermen ne em to un ai la ka ngam au tau ban tham yu to un pendap bha ya u da ka jing kran ben na ba utrai un om kan taj no hala ka arta na ba la u pen sausi on ban pen sau snei ka ba kom ka jing bon ka jing snei jong u na ba pen chitom sau bha lem ne pen sausi ya u khon ben reu to ble ni snei ka ba kerku ba ple ka tin chu ngin phai so ble jing hoi ko pa jongi ubah meneng long ga boko ka kerteng ga jome wan ga hima ga jome ableng wan ya ga banai ngo pa ne me gen ko pa ba mela pala pa ningi ya ga bangi yo bandon pa kom ne agne ga ye ga bang khot ga jome ya ga banai ngo ya me ya ga ban pen kra ya ga ban pen non borom ya ga kerteng ga ban bor tam e ga jome ngimla khlam da ai ngo ya me ro tra ba me pala ingi ya bangi yo ban wan dam ye gen ko tra ha ki slajat ki bkhoi ba tang e ga jome ngi aingo ya meru tra ba me penyo hangi ya gene kasngi ga bakhra war ga bakantang ga jome ablai kham ta me ngi kum ki khon samla ko pa ya ga bangi yo ken ko tra ban hapdeng jone ga perthai ga dan hapdeng sibun gi jing e bagi jing ele ko trai ba wan hapdeng ini ki por ki ya ko trai kat sabangi phangi i tangi jing du jing kermen ablai enring wan ban aingo ya me ko trai namar ba me dang sha so bha ngi kum ki khon samla bangi dang yo ban rakhe ya gene ka yut week ba ka yut sunday ablai Idwai ru ko trai bagani ka por ke ko trai ga jing dor kar ka jome ablai baga jing shakri ga jong in ru bas dang adu ka bawai jong ka kanlong shisha ga jing shakri ga bapdiang hun khamat jome ge nyablai idwai ru ko trai ga jing pendap ka jong mensim ba ko jome ling bagani ka por ken ko trai mangiru ken ko trai ga bawan ni ka por ngi na yo mat ya ga jing ta ka jong mensim ba ko jome ablai barkum ju ru ko trai ngi nang yo mat da ka bor ga jing alam jong petin ga jing isnei ga jome ko pa barkham ta meru trai ngi nang yo mat shu ya ga bor ga jing alam ga jome maha padeng gani ka prathai ko trai ka badap kham tam e trai ha padeng jong ne ka khlam ko trai ka balayat ka leng ko trai ka balasar ko trai ke prathai ka balakta i ga babon ke mensim ka balashim ru i ga babon ke mensim ko trai ring wan banai ngo ye me ke ko tra ba me ma ai ka bor ngi trai mem shim la ai ngi ka mensim ga jing shep tieng ga nyablai andre trai ju su wan nam ai ngo ye me ba me ai ngi ka mensim ga jing shlur nama kata trai wan ban ai ngo ye me bang yo ban don ne ga jakaru ya ban pen khrau ya ban pen don borom ya ka kerteng ga don bor tam e ga jome melong ublei jongi melong tang ma me unong pen em jongi melong utrai jongi ngilong gumne ka mangilong ru trai de ga jing ai e ga jome melari pen em yangi ko trai man ka por man ka khlep mat ko pa man ngai ngo e ken ko trai na man ka tien ga jome ru trai ka ba ya krishan bor ngi man ka por man ka khlep mat trai wan apa deng jing shap tieng ga bobon re trai me pentingan me pensuk yangi ko trai me ai ga jing suk blei ga jongi apa gi don nur bagi men sim ga jongi namar me ong hi ken ko trai do shani hau trai bat to ap cha slam yu trai suk uta ba yai ap yu trai banum khi khuslai ken ko pa trai ngi wan ban ai ngo e meru namar ba me shisha ke ko trai limba ga tien ga jome trai ka ba yai pen ai ka ba yai ai bor ngi ko trai
kabayay pen klan kabayay pen syait bor ngi ko pa bar kumju ken ko trai ngi wan ban ai ngu ya mero namar ba wan hapdeng ki eriong ki bakhi ko pa iwan ban ai ngu mero ba bat scam ngi ablay melong ha senda jong jeng em ga jong ko trai namar kata trai ngi nom khi khuslai ko trai ngi shimla pen no shane bat chawai ko trai ba wan hapdeng gi ne ki e baro ko trai ki bo wan ban pen khi phalo ya ga jeng em ga jong ngim jim long kom tai ki kena ki bala shapan kenting no kil air jone ka perthai andre ma ai boring ko tra bangi la pat bangi long kom ne ka bangi long ko trai ya kapan saki ken ko trai kapan penon buram ya ka kerteng ba em ga jome nama ka ta trangi wan ban angu e ya me namar ka tien ga jome ka balong ka boring ngi ai kam kenti be ya ka tien ka jingkular ga jome namar ke jingkular ga jome ki long me ha ot ban amen ya ga jing em ga jongi nama kata tu ya rap tu nak krisyan tu nak pensyait boring ya pedeng jing nya lenti ha pedeng ni ka perthai ko trai ka bamat kham tam ya ni ka jing pang ko pa andre men ai ken ko trai ta ka men sim bangingin yai ap tanga me ka utrangin syong jar ha me ko trai bar kham tam ya ka jing pen em ke nya blai namar ka ni ka long ka ya ka jing pen em ka jan ken ko trai ka jong me yang i ki breu ki jong me ka sla jo ni ka perthai trai tu menang ai bo tu menang ya lam yang i ra bang la barang e chu ya me ke nya blai manginang la ban jan sa me ke ko traman ka por man ka klem mar jong jeng em ga jongi khanang ke ko pa mi i ba ne ba man ko trai ko musing ba karhu badaya sharom bat shaneng ablai mani yo ban kolon tli no ke baloy loy ke bal jer ke jo men trai ai bor ngi mangingin yo amar ke ko trai tang ya ke jing da ke jing ker ga jo me ko pa namar ga tien ga jo me ro ko ang utaw ba shong ga jakabari jong ba khle ta me onyo ya ne apo ka jing ka jong bodon bor baro nama kata teraga tien ga jome kalong ka jing scam ngi ka tien ga jome kalong ka bor ngi nama kata tu nang yalam tu nang petin ngi man ka sen jam jong jing em ga jongi ham tama pedeng ngi ga perthai ka padap tang jing long kinriang bat muntulop ken ko pa andre ai bor ngi bangin long ga jing shai ga gospel ngin yeng ge ko trai khalam dakhi ken yablai ngin yeng yang ban long ga jing shai ha pedeng ngi ga perthai ka badon ga jing dum ko trai ka badon ha pedeng ngi jing do jing karman ken yablai ka chabangi pa ngi tang ga jing dum ko trai Henry nga bangi pai ngi don ya me ko trangi syam ya gajing tengan ngi syam ya gajing suk ken ko pa to isnay yang banang yalam to isnay yang manang ai bori isnay yang manang krisyan ngi ru ko pa abangi pai ru kam tam ya pedeng ni gajing ya lenti jong ngi ko trai ya gini gi bana gi bala let no ko trai kita yo gi bala i sadien ngi ai ngo ke ko tra ba mem sim la ino ablai ya bangi dang la ken ko trai yang ban sngap ban sha skor ya gaktin ga ba em ga jome ling bagi ni gi kor gi bor ga juk stan menta ko trai ya ga ba mem la ai ko trai nama kata trai tu nang yalam tu menang krisyan bor kam tam igi ni gi bale nama ta kan ka ding ko trai ka banang yo susu ka bor gi jing lam me ken ko pa ya bagi nang yo da gi sta bale ga jome trai ya bagi nang la ken ko trai ban yo da ka bor gi jing start ga jome bagi nang la ban ai susu ken ko trai ka tak jing pen priang ya ka gospel ga ba em ga jome kam tam apa ding jong ni ki por ko trai don ru ken ko pa na du ki snong ki tau ken ko trai kam tam apa ding gitu ki para mensim ru ke ko trai ke bampat yo ngau ke bampat pedang ke bampat kat ki bampat jutip ya me ke nyablai andrai lembaga ne ke jigi bor jing pen sawa ke ni ki bor jing pen pai ke ko trai don na pedang jo ki la yo ma ya ke jing penem ke jo me ke la yo ma ya ke jing ta ga jo me ya blai ngi dwai ru ke ko trai to menang yai tre phalama me du mensim ko jo me ru trai ya ba inang la ban trai susu ya ga kam ga jing penem ga jo me ablai ham tam ru ke ko pangi buti ya ba ke trai bangi pai man pe jigi ni ki e ke baro ke ni ke jing ja ko trai andrai ngi tips kam ke ko trai me tip kambha ke ko pa namar me ma onga perkhat iki ai nama ta gajing bha jing om gajing sneu ke nyablai nama ta tara me manora ya gajing bha ke ko pa itip ke ko tara wat ha pedeng jing do jing kermen ri tra me man mele ke ai ban wara ya gajing bha ko trai ya ban wara ya gajing kermen ban wara ya gajing thma ya blai nama ta tara ngi sungai scam ngi susane abang su IT betang ha me ke nyablai to wado mino ko trai ji sungai dwai ru kham tam e ken ko trai nang yai dor kan pan ngi ke ko trai le mane gajing syakri hi ni kapor sikit ngi buti nam ta nong kran ru ken ko trai syakri ya mehi ken ko pa o balaya lama ne ko por ba menen ai bor ken ko trai nang pen sum pen sla na men semo ko jo me ke ko trai tham tam shi shai ke ko trai ke jing pen kre ke lo no brio hi ko pa an re ke jing pen janai ka wana ka kher ke jing snei ke jo me to ha ba ke baro ka ban mi no ke sentur jung ka long ka bor ngi kan long ka bor ke ko trai kam tam itu ki rempe yeng ke bas ngabar ke ba skor ya kan ka khubor ken ko pa ba kan long ka bala bet ken ko trai ba ken yo snau ken yo ma du simbai jo me
me makin yo san gen nyablay na kawai asngi sha kawai pat ko trai kin yo tep ru ya me gen go pa kam ta ma pedeng jugi ne ki jing gen ko trai apedeng jugi ne ki jing shepting ki bowan ko pa andre ki nom shepting ko trai kin long slor gen ko trai na mar ba me ke ko trai me pin me hi ke ko trai me ong me no mino ingi ke ko trai men long rekat ban ngi ke ko trai wana do ko bowan o jo ko perthai hi gen nyablay to nang yalam to nang tin to nang ri to nang sumar ko trai iki por baro ke ko trai jong jing em ma jing ya nenti ke jongi idwai rupa menang pelila cucu ingi ke ko trai kam tam me ke ko trai ya bangin nang la manang yo kio ke yeng bang ketang jo me yang bangin nang la man syakri yang me da ke bor ba ke buram baro ko pa idwai ru ke ko trai to isne yang ba me menang rokar lang kam tam ingi kum ki samla ablai apa nang ini ke pertai ke badan shibon ki jing terwa ko pa andre ai bori ke bangin nom that ke ko trai ban syakri me ke ko trai andre nang yo bor ke ko trai ke banang iye ban kio syagi yang bang ketang jo me kam tam ko mengini ke porun ri trai pela yang i bangin ngap ko trai yang kijing lab ya ko kubor ka ba em go jome agi benta baro king ko trai ngidwai ru ke ko trai kham tam apa ni ke por mi i gini ki bor jang kijing dum ke bor jom wan ki trai bor ba ko trai yang aban ya lamba klai ki men sem ke bodor kham tam ki samla ko trai agi jing bam kijing dei ki basneu ko trai yang aban penjot ya ka jing em go jong ki yang men sem go jong ki yang aban pencengai ki na me ki na play ngidwai ma me men kata pa di ki sen ki na play penem ban ya ki ko trai da ka bor ba ga jome namar ngingat skem ke kotra badai tangga keti ke badan bor ka jome ngikum ke breng mlam ne kelm ka bor ka jome namar kata terang mlam ban yang kelma me kotra idwai ba me men kristiani kum ki samla apa inang ya ke kotra da ka bor cha ka bor kam ta me ka bang nang la ke kotra ban walam ru itu ke men sem ke bokordor kotra ke balaya sakmana ka sem ka jome mangila ban a pe ki ke jingbam ke jingem ki mangila ban jan jeme kan bang me medang ai ka lat kotra bang nang la ke kotra ban syakri ban yalap ya ke gospel ke jome ya rap ya kelintian ke jongi ko trai ke pamanasi ke ko trai menginya da ke jing star ke jome ko trai mi shisha ke ni ke bor ke ni ke perthai ke bor jongi jing dum ke wan ke ko trai terwai ke ni ke babon si jing ring pon joka ria lam ngi banginya ne ame ban ame nginya sno tang ame malang uding so wan ba shisha ko trai kenang manginang laban ke jet kita ke jor ke jingim ke nyaplay kenang manginang san na ke singisha ke pat ko trai ngenang yai pendan buram ya ke kerteng ke jome ngenang yai san ke go pa idwai ru ko trai kam tam apa deng gitu kiri ru ken ko trai ke beran padeng gijing ke jingele ke babon trai to wada mino ai kiro nang kristian ki apa deng jingele ke jong kiru limbang ne ka klam trai memen ri men sumare ki ya rabi ki ba ko mene ka por ka long ka por ya ka bakin pai shame ablai bolong nong thau makin wan ya ka khmat ka ba em go jome trai makin yet ya me ke ko trai bakin tip ya me ke ko pa kam tam apa deng tu ki je ben ri ru ki bompat pedeng ki bompat tip ya me ke nyaplai ke ne ka long ka por gaya ko pa yang ba me trai phala ki ko trai no men se ma ko tu jong me trai nang trai ko pa nang yele ki ko trai da ka bor ki jingie ki jing snai ko jong me ibuti ki dwai ru ke ko trai ba me nang kristian ngi ki ko trai aki sin jam jong ga jingem ga jong ki ko pa i dwai ki ko trai ba men nyerap le mi ki ko trai man ki por baro kala ma me ngim la men yang ki ko trai ringi wan ban ai ngu ba nun ka klip mari ki ko trai ma de da ki jing ai ai ki jong me ki trai jisu trai nang kristian ngi nang yalam ngi ki ko trai mangin ya shan ya mangin ya ti bai tanga me ke ko trai in ya ke ko trai da ka por ke jing yalam ga jong me hi namar me ong itu ai ti la kalinti au trai to shan ya ru teon pelong ya ka nama ta trai rap ngi magi jing shisha ka tin ga jong me ka nang ai por ke nak pelaj lu ngi nang ka por cha ka por shim ke nya play kam kan igini ki jing kar pan ke bered ang ne ka klema di igini barong ya pa na ke jing ngai tanga kerteng jong me jisu na do mentang sha ta pam jukur amen. Jisu uduai ko pabako tori penem to pen kentang ko dakak tin baem kaktin jing shisha kun jong mekin ya chapran jing dum kin oma sumar mame ko pa nakibor bang man daktin jong me to ai kin roi kin san na bakim long jong ka perthai yalam yaki kin
jam itu Yami ablay Men simbako To ai ba untre Tak hadukin yote Melong bashisha Kin ngay thame kin pai din Kin kala Sumar mame atrai Nakibor baman Daktin jong me To ai Ngin roi ngin san Nabangim long trong ka perthei Yalam yang ingin nang yai trei Ai bor ngin yai na shi tali kawe Ang diha perthei Tang mame ablay bakraw shisha Tang mame ablay bam chu kala ai bor mame Ngin yai long kisaki Tang mame melong uba pla Tang mame melong bakho shisha ai bor mame Ngin yai ne shi tali Jisu uduai Hukpa bakho I chairman ibai lam yang ka jeseng I balong ru I vice chairman jong ka jeseng samla ki wei pat kinong kit kam jong ka jeseng samla ki parabangit jong ka balang badya phi baro ki bala ban shibanta lembaga ni ka jing shekri ya ka bangidon ya ka ban ya shashkor ka tien ka jong blai lingba jong ka ni ka por bangingit skembo blai un kur khu yangi lingba jong ka ni ka sngi nga ai khoblei ya phi iwe baro ka youth sunday ka basuk ka bakamen bar ka bangin mat ka jing kurkhu ka jong blei banga ai khoblei ya phi ka kerteng ka bathiang tam ka jong trai bo nong siu spa ujongi u Jesus Christ da shishau blei ula kurkhu lamba ka negatayo jong ki khun samla na du ka basdang lamba ka jing shakri ke ba pher ya ka bangila mat ka jing kurkhu Bangingit skem balam baka nega sngi haka bangin yo ban penkut ya ka nega tayo jong ki khun samla ngingit skem bau blai un kurkhu ya ka nega jing shakri ka jongi ka benta naka ktien ka jong blai hadien bangla pendam hakmat jong blai haka jing dwai ya ka ei ka benta ka bau blai udon ya ka ban kren hapadeng jongi lengba jong ka nega por ka bamenta kalong naka kitab ka jong Daniel kalau nong ka baar ka rekhot ka ba saubo nyo ka tien ka jong blai ka ong da ka ba shisha u blai jong phi ulong u blai ki blai bad utrai ki sim bad unong penpau ya ki jing bu ri ha sha bangin ya sha prang ya ka ni ka khubor tongin pha shu blai ha ka jing dwai tongin dwai au blai bad khpau jong i ba beneng ni ai ngo kan go kan rat na magari ka por ka ba kodor Mala ibet yu syakri ubarit ujame. Baun yang na kajaka ka ba kentang. Ya ka bansam ka khubor ka ktien ka ba im ka jong me. Da shisha ka jing pen kre ka long ka jong u kom upriu. Anay ka jing pen janay ka long na ka khet ka jing isnay ka jong me. Atu kren ken ku Jisu. Iktien jong me long umso. Naman ngipan da ka jingat aka kerteng ka jong Jesus Christ. Amen. Ka team na ni ka pang pedeng. Jong ka khubor ya ka bangadon lengba ka nikapor kalong ki khun samla dan ki samla kristan kum ki sakhi ba im u kris ha ka perthai nginya phaya ki lightly ki benta ka ban ningkong u Daniel kum u samla u babat skem ya la ka jong ka identity wat hari nongwei ka tien ka jong blai ki thu Balaring mrau yo Daniel lembat ki wei pat ki samla jiu sha kari Babylon hapo ka jing senshar jong sim Nebuchadnezzar bakom tangis ngothu bau Daniel udon hakari nongwei
Lain kata ka foreign land, kabadan ka foreign culture, ka foreign religion. Bat udan ha pedeng ki priu, ki bam patshim la itu, ya ublay uba im, bat ublay uba shisha. Kaktian ka jong blay kia tu, balapan kalano ya ka kerteng ka jong u Daniel, hakatang ka jing sya ringmrau ka jong u, sya u Belteshazzar. Andai ka bas ngutanat ka bagaktian ka jong blay ka ong, bawat la lapan kalay ka kerteng ka jong u, handai kam shim lapan kala ya ka jing im ka jong u Daniel. Kam shim lapan kala ya ka nong rim ka jong u, bada ka identity ka jong u, haka jing ngej haka jing shanya ka jong u hau blay. Kaktian ka jong blay shushu ka ong, bau siim Nebukadnezar, ulakhot yau rangba jong ki yunok, baru laong tulum ya kita ki samla, ki bala ring merau negeri Judah, bat ikiri ustad baro jong kari Babylon. Tu besar bahaya ki, daga jing bam siim hadu lais nem kenti. Bat hadian kata on satunjuk ya ki, ya ka jing start ka jong ki, laki long ne em ki babit, ya ka ba usim un sabu, hakit nat trekam, ki bapher haka khet, bat haka hima ka jong u. Kaktiang ka jong belay kia tu, bau Daniel, ulay keren ba orang ba jong ki yunok, uang tu ay hangi tang dauri bat daka ya ka bangin bam bat ngindi. Kaktian ka jong blay hakal nong ka baningkong ka dekot ka bapra kaya tu. Ba u Daniel ulat mu halaka jong ka do nut ba un pen bit tingit yaladi. Ki perlok samla ka jonga kum ki hemen ki jonga hau try ki para ki jonga hau try. Kani ka perthei ka jonga bat jong pi ka don shibu ni ka jing bam ka jing di ka jong ka. Kabat terwa, lembah kecing sngoba, bekecing thala kecongka. Kecing keli kalong, la ngijiet yaki, ne ngijiet yakaban shep tieng yo blay. U Daniel tiu la jiet yakaban shep tieng yo blay. Wat habau don, hakarin nong way. La don ni way ikna samla. Ila pelut shibun yakacing don jing em kajong i. Kumno yakaban pen itnat. Man pen internet ya kan ka dur ka dar ka jong i ya ka met ka phat ka jong i bat ban pen lingkot ya ka ni ka jingja ka balaja long bau blay ulakta ya ka jing im ka jong ini kun samla ila mat yau trai ya ka jing im ka jong i ila IT thamai la ka jong ka jing im bat u blay la thau thamai ya ka jing im ka jong i ba ila yo ya ka jing shai bakata ka ba i ila ju im baro shikata kadai ka buthap ka jong syaitan ya ka ba utmu ka ban syukur ya ka ba utmu ban pen sarong ban pen jat no ya ka jing im ka jong i nengi ai ngu yo blay ba ini ikna samla ila long ka wei ka sakhi ka ba kodor ila ujong ublay ubama i ila IT ila ka jong ka jing im ka jong i ang bau nu sim Nebukadnezar lapoi ka por ka ba anten ju yakini ki samla ju bat ki riu start baro jong kari Babylon bola phakhat yaki bat kum ta bakilawan hak mat jong sim la shemba dan tang saumut na ki samla ju bat way na kita udai u Daniel ubala yo ya ka jing start ka jong ublay bakani ka jing start kalong ya ka ba ula man sngo thu bat ban batai ya ka jing pos new bat ban tip ya ka jing mut bari jong ka jing itu pau ong ka tien ka jong blay ba ka jing start ka ba Daniel ulayo kalong hadu shi phosha ban ya ka jing start jong ki riu start jong ka ri Babylon baro ka we kum ta ka tien ka jong blay ka ong ba ka ta ka jing shep tieng yo blay kalong ka jing sedang jong ka jing start but Daniel ngilo iu la yo ya ka jing start no blay ya ka ban kiaru na ka basniu but ban jiet ya ka ta ka babha ha ka jing im ka jong u usim Nebukadnezar long ba ka we ka miet kat bau dang yo thia ula pos niu ka we ka jing pos niu but habala khim step ula don hap deng jong ka jing ling a ka jing pisa ka ba krau ba ha ka ba mauru la ka ban tip ka ka ta ka jing pos niu bat ka ba kwa ban tip ya ka jing mut ka bari ka jong ka kum tau la phakhat ya ki riu start baro jong ka ri Babylon ya ka ban batai ka ta ka jing pos niu ka jong sim
Andrei habalawan bala khot ik riu start away hadin away. Dan bala ban batai ya kata ka jing pos new ba de ka jimut ka jongka. Usim ula don ha pedeng jong ka jing bitar ka bakrau. Ba ka hukum ka jong usim kalong. Ba da kimla ban batai ya ka jing mut jong ka jing pos new ka jong u. Kin mat ya ka jing yap. Ba iki yeng ki sem ka jong ki baro on penjat lut baro. Andai ka berkum kata kapon ka tien ka jong belai ka ong baka ni ka hukum ka jong usim. Kalapoi Syakishkor ke jong Daniel. Barkum ta kalami ka hukum ke jong Sim bade ban khat yo Daniel. Ya ka baun wan ban yeng hakmat jong Sim. U Daniel lot tiep ya ka baun hap ban lek hakmat jong Sim ula pendem hakmat jong blei ka jing dwai ya ka bau blei un ai ka jing shai bade ka jing start ka jong u. Kum tau Daniel habola lek. Usim laong ya ka baun pen pau ya ta jing pos new bat ban batai ka jing mut ka jongka. U Daniel ulala ya ka ban batai ya ka ta ka jing pos new jong Sim Nebukadnezar. Ban ngi kum ta ki perlok samla kum ki men ki para ka jing hautrai. Baka jing don ka jong samla Daniel hakari Babylon kala pelat na ka bakum kata ka jing ma ka bakrau baka jing shirkai ka bakrau. Ban pelat ya ki riu start jong kari Babylon baru kawe na ka jingyap ka ba ap ya ki. Kak tien ka jong blei ki ya thu ru. Bahadin Usim Nebukadnezar ulawan sa uway pat Usim ban shimti ha ka khet. Bat uni Usim lakong lakhat ya ka kerteng ka jong Usim Belshazzar. Uni rulang bahakawi ka miet ula yo ya ka jing itu pau. Bat shim la tip ya ka ika jingmut ka bari ka jongka. Ula don la pedeng jo ka jing kuslai ka bakrau. Andai ka kurim ka jong ka laong. Naken mau ti ba udan umrau jong kichiu. Hakapon ka jong ukpa u jong mi. Namar Usim Belshazzar ude ukhun jong Usim Nebukadnezar. Ka kurim ka ngaken mau hakapon ka jong ukpa u jong mi ubala sinshar ka khet jong ka hima. Ulai kendu ya ka jing pots new. Bat uplay lingba usamla Daniel ulapan pau ya kata jingmut jong kata jing pos new. Tikum ta kala ong tongin khat ya uni usamla jiu imat ude mau ubala ban batai ka jingmut ka bari ka jongka. Kum ta la khat ya u Daniel. Bau Daniel sa shisien pat akmat jong Usim Belshazzar. Ulala ban batai ka jingmut jong kata jing itu pau. Yaka ba Usim shimlala yaka ban sngotu yaka. Kum tangi iki perlok samla bau Daniel hakari nongway ulalong usaki ubaim naga ban tau play uba mau unget bat usyakri. Baka jinong saki ka jong Daniel ngiloyo i nadu ka jing senshar jong Usim Nebukadnezar badadu ka jing senshar jong Usim Belshazzar. Ulayay long usaki ubaim lama ka jing samla ka jong ban ngi ba kumno ba ublay ula pendan buram yaw ni samla Daniel hakari Babylon tien ka jong blay ngin syam haka kitab ka baning kong Samuel kalnong ka baar ka dekat ka balai pau ka tien ka jong blay ka ong ba ublay ong kita ki ba pendan buram yang ngaru ngan pendan buram ya ki ban ngi da shisha ublay ula pendan buram yaw samla Daniel. Baga de katakan ki pelok samla kum ki men ki para ke jang ahutrai ke bau blei ukhat ba bau kwa ya ka ban pendan buram ya ka jing samla ka jongi hagan ka perthai ya ka bangi don ya ka ban sakhi na ka manta ublei ubangi ngai ba ubangi syakri ka Mother Teresa ke laong yakin ki kentin we ourselves feels that what we are doing is just a drop in the ocean, but the ocean will be less because of that missing drop. Kaong bateng-teng haka jing ka jongi, kaya ka bangingile ngis ngaw kalong ka barit kalong tang ijing jaw ibarit haka duryaw ba, kabakraw. Anrey kata ka duryaw, kalaban rengat no, wala imdon syu ita ijing jaw ibarit, iba jaw nakaway ka jing jaw siya kaway pan. Kum ta ki perlok samla ki ba iet ki jonga ngi ibau Daniel hakari Babylon ulalong si syatang ijing jaw ibarit
Haga taka duriau ba jong kari Babylon. Handai ulawan ra ya ka jingkala. Haga jaka ka ba mau udon. Ka benta ka baar. U Daniel kumusamla. Ubas ngautu ya ka purpose. Lani ya ka jingtemu. Bat ya ka mission ka badon hakmat jong u. Ki perlok samla nginget skem. Bau Daniel hakari Babylon. Ula don ya ka nega jingket kli. Kaba ningkong kalong syaki para Jew kibala syak ring merau syakari Babylon. Bat bun na pedeng jong kikidon ha pedeng jong kacing kuslai ha pedeng jong kacing du jing kermen ha pedeng jong kacing kabakrau. Bangangit skem lamba kacing don kacing Daniel. Ulalong kacing kesyan kacing ay minsim. Kacing rap naga banta jongki kacing penslur ba kacing penskem ya kacing nget ka jongki. Ki perlok samla kiba iet kacang. Kalong kum taru aga jing ka jong abad jong pi. Don bun saudong jongi. Kiba don ha pedeng kacing kuslai. Kiba yam, kiba sngosi, kiba kuslai. Namar kacing kiba krau, kiba kia kendu. Baka day, naga banta jong abad jong pi. Bangin long ken kata, kacing krisyan, kacing ay minsim, naga banta jongki. Kipalok samla yok ngi perkat. Ba, ngin long kita kinong ay minsim kiban krisyan lem iwe esika day tangga kam jong kinong syarai jong kabalan handai kam long kumta ki pelok samla ngiken mau bau Jisu aktian ka jong blay ka gospel jong Matias kanong gawasan na doga dekat khat lai hadoga bakat handriu kong pipi long ka mlu jong ka perthei pipi long ka jing shai jong ka perthei lakhat yangi bangin long ki sakhi nakabantau Jisu Kristus. Hatung ihon bangila yo mat ya kacing penim lemau Yesus Kristus ila dia. Hatung ihon no tang ila dia bangila yo ya kacing shai jong ka gospel. Dan shibun ki bampat simlamat ka ka ni ka gospel. Dan shibun ki bampat simlatip yo Yesus Kristus ki bampat simlamat ya kacing it ba ka jong u ha kacing im ka jong ki. Ya tu lem ko ki perlasamla. Ki men bat ki para ke jonga tia thu lem ka ka jing ba ka bau blei ulale ka jing em ka jong pi tia thu lem shaki wei pat ka dai kata ka bangi ngi don ni ka ban sakhi shaki wei pat ha ka ni ka jing em ka jonga pat jong pi la don wei u khun samla u barit jong ka wei ka long yin long bau ni khun samla ha ka wei ka sngi u blei ulapen sngo ha u wang ko khun ka yeng ka sem ka jong piti kam ju don ka jing suk ka don ha preng ju ka jing bam yo sngu thu jing mot ka jing kan ram na ka wei ka sngi sha ka wei pan balai khun phim ong ha ka yeng ka jong pi bakin pelong ka jing dwai ka jing slok khun ha bol yo sngo bo play la pen sngo ha ka do nut ka jong u long bo la lek ya ka ban ni kendu ning kong ya ka kemi ka jong u wong ko may balay may ngam ji pelong ya ka jing dwai ka jing slok aka yeng ka sem ka jongi imat ka dai ka ta kan may ka bangi mat ya ka jing aka yeng ka jongi ka kemi ka ko khun lada ki men jong pi lada ipa i jong pi ki kloi ka ban le e kata ngaru nga kloi ka ban le kom taw la le che ki men ka jong u ki men ru ki la ong ya ka ju bat khat du la dai ka ban le hak mat jong u pa u jong u ban yang hak mat jong ukpa kalong ka ba kham bat ba un kren yakini ki ande uni ukhun samla jong ka ni ka yeng long wong bangan lek long kat balong ngan lek hak mat jong ukpa bangan kren yakini ki ula ong ha boleh kendu yo ukpa wong kupa balai bangim ju don ken ya ka jing slok ya ka jing dwai ka yeng ka sem ka jongi ukpa wong kukhun lada imei i jong pi ikloi lada ke men ke jong pi ki kloi ngaru nga kloi ya ka ban le e kata long ban du kata ka mit hi kila pelong ya ka jing dwai ka jing slok ha ka yeng ka sem ka jong ki ka jing suk kalawan na kata ka yeng kila man ya ka jing thau thmai ka yeng ka jong ki kamba kila jan na ka por sha ka por ha ka ba kum kata ka long yeng ba ka long ka wei na ki long yeng ki ba sakhi shi ki wei pan ki para marjan bat lemba ka jing im ka jong ki kaktian ka jong blay ka shiti ka baning kong u Petrus ka nang ka baar ka dekat ka ba khandai kong ba phinde yo pen pau no ya kata ka jing bha kortam jong uta u bala khot ya phi na kata ka jing dum
Syaka taka jing syai ka bakrau. Kadai mangikan ya ka bangin let ban long ki sakhi. Sya kani ka perthai. Ngai ngo yo blai. Ba pedeng jong kani ka pandemic. Dan bun ki khun samla jong ka balang. Hakan ni ka ri ka ba iit ka jongi. Ki ba kloi ka ban mi syakmat. Ban kener ban long ka jingarap. Naka ban ta ki ba duk ki ba tangan ki ba kerdu. Ki ba lek ya ka ban ai lem ya ka jinga trelang ka jongki lambat ka snong ka thau ka emlang ka salang. Dan na pedeng jongki ki dan haki benta kum ki health workers ki asha ki aganwadi ki badan haki hospital baga de kata ken ki pelok samla ka bala khot yangi bangin long ka jingshai ukris ha kan ka perthei ngin long ki sakhi ke jong u lengba ka jing em ka jongi ka ba man la ka si u Thomas Andrew ngitip baro u Thomas Andrew Uni Thomas Andrew udai ubala design ya ka jhat Titanic ka bakrau. Balong ha bala dep ya ka ban shna ka jhat Titanic. Ki reporter ki lawan merkendu ya u bal ki la kili ka wei ka jingkeli. Bakata ka jingkeli ka long. How safe is the Titanic? Oh, uni Thomas Andrew da ka man sim ka sarong wang. Oh, not even God can sing the Titanic. Wat ublay ru umla syu ban pengam ya ka jhat Titanic. Ngitip baro ke ai ka balaja ya ka jhat ka bakrau. Kalai kendu yo iceberg bakrau. Bat kala pat arliang. Bat shibun ke mensim. Kila du no ila ka jong ka jing im. Ki perlok samla kum ki hemen bat ki para ke jong hau trai. Dan shibun ke badan ka jing start ka jing nang ki badan ka kerdan ka jong ki. Henry namar bau Jesu shimla yo jaka haka jing im ka jongki ki ai jong ka ne ka perthai kila ka dum ka jing im ka jongki bat kila pengam no ya ka jing im ka jongki ki perlok samla ka jonga bangin long ka jing shai ngi don kam yo Jesu ngi nam la ka ban pen shai dala di hi lim da uta ubalong ka jing shai ubalong u Jesu u don haka jing im ka jongi nginam la ru ban long ka jing shai lada ki ai jong ka perthai ki dang sno ha ka jing em ka jongi lada ki ai jong ka perthai ki jing sngo bha ka jing thala ka jong ka perthai ki jing kwa brai jong ka khmat ki jing kwa brai jong ka do ki jing sarong thala jong ka jing em ki dang sno ha ka jing em ka jongi nginam la ban long ka jing shai she ka perthai ngin shem ya ka nuksa jong mambeti Umambeti onam la ban ai ka jing shai. Lada uksai ujong umambeti. Kadan ka ha uta uksai. Kumta ngidon kam yo Jesu haka jing im ka jongi. Ya ka bangin long ki sakhi barkum ke jing shai barkum ka melu syakani ka perthai. Ka thim jong ka yut sandi jong ka snem araja arpau ka long. Ha ka perthai Henry jong ka perthai. U Jesu haga gospel u Yohanes kanong ka bakhat hinyo. Kalong ka jing dwai ka jong u Jesu ladangin pai siya ka tu ka lenong ka bakhat hinyo. Kadi ka jing dwai ka jong u Jesu. Haswa ba un sa kiw no siya baneng. Naman us ngaw tu baka mission ka jong u haga ni ka berthay banya lap ya ka gospel. Lapendep. Bat un kadi ka pon ka ba un sa kiw no siya baneng. Ya ka ban lecture u jong u kapa u jong u baha baneng. Bat ya ka ba ula IT pateng pat ya kata ka mission halaki jong kisenran ki jong u bat kum ju ru na ka banta jong a bat jong pi ki balong ki nong but ki jong u kum tangis ngau thu bau Jesu la dwai na kata kisenran baka jing dwai ka jong u kalong wang ko pa ngam dwai ba man shim no yaki naga naga perthai ka ba mut baklem lada klem pat la pendep ya kata ka purpose ka jongki haka ni ka perthai bat ya kata ka mission ka badana khmat jongki kadang dei yaki ya ka bakin pendep haka ni ka perthai bat hadien ka taken selekno na ka ni ka perthai ka submarine la design ya ka submarine bakan yat haka duriau kata ka de ka purpose jong ka submarine
bat klem ka duriau ngis ngau thu long le no ei ban design ya ka bat ka mission ka purpose ka jong ka long le no ei kum ta ka bangi ngau thu ka long baka umpat jong ka ta ka duriau kam dei ban rung hapo jong ka submarine namalada ka ka rung hapo jong ka submarine kan pen ngam no ya ka bakum ta ki perlok samla kem ki hemen bar ki para ke jong hau trai ublei ulabu yang i hakan ka perthei ya ka bangin lech ki kam ke jam ngin trei ngin kita ngin im haka im lang ka salang bat hakan ka perthei bakata ka de ka purpose bakata ka de ka mission jong pi ya ka bangin long ki sakhi shaki weipat lamba ka jing im ka jungi lamba ki tien ka jungi lamba ki kam ka bangi trei ya ka jing im ka ban ka sing haki chaka trei ka bangi don hang nu haka bangi ngidon ka tien ka chong blei ka shiti shaki philippi ka nang baning kong ka de khot ka ba ar phoi nyau ka ong but to I baka jing im ka jong pi kan ya dai dur bat ka gospel ka jong ukris shu ngi phai shaka tien ka chong blei ka shiti upol shika nong room kan nang ka ba khat ar ka de khot ka ba ar ka ong but to wat penyes rim ring kat iladi bat ka ni ka perthai andai tu pindah penkela durno iladi kum tangis ngutu ku ki perlok samla kadai katakan ka bala khot yang ayapi bangin long ki sakhi ki baim naga benta uji sukres hakan ka perthai kadai kata ka bangidon kamban ngutu ya ka ni ka purpose bat ya ka mission ka badana khamat jonga bat jongpi Albert Schweitzer udai u philosopher udai u musician but udai ru missionary doctor nakari Germany ulaong yakini kikintin there is no higher religion than human service to work for the common good is the greatest creed wang kam don kanyam ka bakham krau banya ka bangi ai ka jing shakri naka bantaki weipat bakata ka jing shakri ka bawan ra ya ka jing pha ka bawan ra ya ka jing kala ka babha hasau dong jong ka jing im ka jongi kadai ka ta kan ka jing ka bakrau tam iwe i perlok i jonga i trai ya ka we ka business ka barit i trai shitom o ya pedeng jo ka ni ka jing jo ka ni ka singi ila dai ka ban trai shitom ilai kendu yang ai ong pastor ngaju perkhat ya ka ni ka we bah pedeng jong ka ni ka pandemic kadai ka jing pangklam ka bakrau wa ngaju perkhat ti pastor abatang ka dawai ru ngimdon sisin perkhat kum ki briu ngila dai ban yap lut baro handai ai ngu yo blei ba blei uri usumar ya ka jing im ka jongi ka man la ka singi baru blei ula syak skor ya ka jing dwai ka jongi iwei pa iwei bangasubon ong ka dikata ka ba ini kun samla ila sakhi ila ujong unong pedim wala ilong tang inong dia dukan kabenta ka balai ba ka bakhat du jong ka dika khubor kalong ublei uba udaniel usakhi udai uju ublei ubalari pen im nakabasniu baro kaktien ka jong blei ke thu ba udaniel kum ukhun samla udon ya kata ka jinga dei ka ba jan balau jong ublei udon ya ka por ka ba jarjar banya slok bat ublei dan ni kata ka quality time bat ublei bat ka tien ka jong blei ka ong bau Daniel laisin shisngi uju dem mi ka bandwai uju pli ka jing khang yet ka jong u sapang Jerusalem bandem bandwai hakmat ud lau jong ublei uba im bat ublei uba shisha balaong haba laring merau ya u syakari Babylon kaktian ka jong blei ka ong bawat hang taru kumba ujule uladem laisin shisngi bandwai ha ublei ujong u Daniel habalaring merau ya u syakari Babylon kata kamdei ka excuse bau Daniel umla ya ka ban mani yo blei kata kamdei ka problem ya ka ba umla ban mani yo blei nga syap tieng ki perok samla kem ki hemen bat ki para ke jonga mentah bangi don ha pedeng jong ka ni ka pandemic ya ka ban yam yo ka ban kiu syaka yeng ka jong blei
Yo mengirungi ai lagi jong ki excuse ke jongi. Ngiyong o kan ni ka problem, ya ka bang yamla, ya ka ban syakri yo blay, ya ka ban money yo blay. Andeng na day, ya ka ban aingu yo blay. Namar bangidang don halaga jong kari ka jongi. Ngidon halaga jong ka yeng kesem ka jongi. Bat ngiyo ka por ka ba light load, ya ka ban money, ya ka ban syakri yo blay. Udanial ladon kacing day ka bajan, bat ladon ka por ka ba jar bat ublay. Kacing keli ka long. Hatu ka ba kumnu kacing day, ku ki khun samla. Kum ki hemen bat ki para ka jonga. Kacing day ka ba kumnu ka bangidon, bat lau jong ublay. Bat ka ba kumnu ka por ka ba jar ka jongi bat ublay. Kaktian ka jong blay kia tu. Bahabangi pai syaga gospel ka jong Yohanes kanang ka basaw ka dokot ka ba arpusaw kaong ba uplay uwan yakin nang mani kiba mani haka mensim bat haka ba shisha kum tangyo ba Daniel ulalong ka nuksa nagabanta jonga bat jongpi kum uta unang mani ya uplay haka mensim bat haka ba shisha wat haba udon haka rin nang way tien ka jong blay kia tu balawan sa way pat usim haga khet jong kahima Babylon baru tahu usim Darius nang talaong baki menteri jong usim bat kiling skor baro haba kilayo yo Daniel ba ulan ang kiw haga khet ka jong usim kila don nika mensim jo ka jing bishni kila don nika jing shun ba kila tmu wat ban shimno ya ka jing im ka jong Daniel kumta kila lej akmat jong sim kiong ku sim tu ai ya ka hukum ga jong mi bag kata ka hukum galong bag manu haka hima ka jong mi kibam dem lene kibam kerpat ya mi usim hendak kiba kerpat haki wei pat ki blay on kem yaki on penshitom da ka ba on bread yaki haka krem jong kising usim Darius ulam menjur ya kata balaong bala penmi ya kan daga hukum daga bala shan muhor daga muhor jong usim aktiang ka jong blay kaong katkum ki met bat ki Persya ya ka hukum ka jong usim ka bala shan muhor om la shu ya ka ban penkela kumta laong musim ulapha ya ka ban wat haka hima ka jong ubaro barabala wat la shem ba Daniel uladem laisin shisngi ya kaban duai haup lei ujang u bat kom ta usim ula phakhat yo Daniel lawan ya lam makmat jang u bat kom taban pendap ya ka hukum ka jang usim lawan bala dei ya kaban bread ya Daniel ha ka krem jang kising kom ta la bread ya u ha ka krem ya ka bala khang da u mau khang u bakrau tien ka jong blek ya tu bau sim Darius ha ka ta hi kamit ula don hap deng jo kajing ling kajing kuslai ka bakrau yot ya yo dem shu balaong bola khi tang step ya kaban lecture jan jong kata ka krem bat ula perta daga jing perta ka bajam ngin shem hakal nong ka ban riu ka kitab Daniel ka dekat ka ba arpo ula perta ya ka ni ka jing perta wang hatu ublay ubamami mesyakri ulamu ban penim yami na kita kising Daniel wadon hapo jong kata ka krem ula perta da ka bajam wang ublay ujonga ula phak kenyu angel ya ka ban khang ya ka shintur jong kising Barkabas ngautanat shushu ki parlok samla ke jong hau trai kalong bagani ka ju hi kalanong ka dekat ka ba arpon riu ba uni usim uba pan shimlai itu uba pan shimla ngai hau blay uba im jong Daniel ula ai ya ka wei pat ka hukum ka jong u barkata ka hukum kalong baki beriu paro aka hima ka jong u kin shapting bat kin kenyu ya ublay jong Daniel namro ulang ublay uba im bat ublay uba shisha Kom tangyo ko ki himen bat ki para ke jong ahutrai baga jing sakhi jong Daniel kalapen mi ya wei pat unong sakhi uban sakhi ya ublay uba im jong Daniel kom ta kata ka jing khot yang abat ya pi ya ka bangin long ki sakhi shakan ka perthai hoi ki jing ki babun ki bangi de bane kendu kum ki khun samla ninge ken ma bo jisu
haga gospel uyo anis kanong kabakat rio de khot ka balai pulai wang ti haga ta ka perthei pen shem ya ka jing jenjar andre hanga ka jing suk tolong slurpi ngangala job ya ka ta ka perthei kabadon kam ki pelok samla kalong ya ka bangin pai show new jisu ubolong unong job ubolong u captain jonga bat jongpi uban ya rap uban krishan bat uban ai bor ka jing em jonga jongpi ya ka bangin la ban yang scam ya ka ban saki lamba ka jing em ka jongi batung ilam shepting ya ka ni ka perthei balik ka jing aga jing em ka jongi namar uplay ubau Daniel ula saki udai uplay ubalari pen em nagawas niu baro udai uju kan uplay uban ri kendong bat uban ri pen em ya ka jing em bat ka jonga ka jongpi abangi yang ban saki yau niu uplay ka jing kali kalong hadu kat nu ngen yang ya ka ban saki ya lau jong unong pen em Abraham Lincoln ulaong yakin kentin I do the very best I know. I do the very best I can. And I keep on doing so until the end. Ngan le ya kata ka babhatam ka bangatip bangade banle. Ngan le ya kata ka babhatam ya ka bangala banle. Bangan le ikiniki aki hado ka bakut no jong ka jing im. Ngi ki perlok samla ke jong autrai ngi bau Daniel ru ula yang ya ka ban saki. Nadu ka por jong siem Nebukadnezar ubalawan ka khet hadian kata lawan ukhun jong siem Belshazzar bahadian kata lawan siem Darius ka khet udang yai long usaki ubaim bagadiga ni ka jingkot yang abadapi ya ka bangin long kan ki saki ki baim hadu ka bakutno jong ka jingim ka jonga bat jongpi kadan kawai ka quotation ka baong gidi kintin do something useful every day because we live in this world but once. Tungin le ika babhatam, kaba mentoy, kaba wanra ika jingba, ha saudong jo ka jing im ka jongi. Namar ngi im hakan ika perthei, tang shisin. Sya ya nga, ha syabangan penkut ya kan ika kubor, ngan puli ya ki kintin, jong kan ika jingruai, kaba ongkum ne. Little deeds of kindness, little words of love, make our earth and Eden like the heaven above. Kindiat ki kam jo ka jing le sbun bat ka jing le isnei na ka banta ki weipat. Kindiat ki kintin jong ka jing id. Kin pelong yi ka perthai jong a jong pi. Kum ka Eden bat ka jing suk jong ka beneng. Ublei un kurku lembaga ka kubor. Ublei un yarap yang abat ya pi. Ublei un kurku ya pi ki kun samla. Nang ai bor ya pi ka jing syakri ka jong pi. Baraka pi yang yi ka ban saki. Yau blei aga jing em ka jong pi. Ublei un kurku. Ublei nam ta ka borom ka jong u. Amen. Kubri shibun pastor nang menan ka kubor ka labet hang ka klimat apa yang jongi. Barangit long ka jing kurku. Yang a shimet bari pi baro ki bi asngo shashko reka lagi jong ki jaka ki sem ki jong pi. Tinggal pun syak bentar kabakut jong jing syakri ka jongi ka bangin penwai no ya ka. Chicken tin ngan ngoban ai kublei. Ya baro kitu ginong isim bentar ki pendap ki bentar ki jong ki baro limba ka tayo. Baro stio ki program ki jong ki baper. Bat kumju ru. Ya baro ginong isim bentar ki ba ai pendap ka bentar ni ka jing syakri ka jongi ka pamenta ajan med. Ublei un kerku. Onai bore pi, onai percaya bore pi, onai ai pi kemet kabukai bakya, baik pinang lai bani beteng, yang syakri ke jong pi, silintar ke jong em ke jong pi, nak bentak ke buram ke jong ublei. Ai kublei ru, kerpang ru, nak bentak jong gitu baro, kiba ladan bentak, hak jong penbet penbiang, jong penkre, yang ni ka online service, ke YouTube. Bagilah IT met bat mensim. Man pendap iki benta baro. Iki sin tayo baro. Blay nang karku ya piru punai bore pi. Piru pinang yo. Kamet kabakoi kabakya. Ba habak ki benta baro ki ba blay. Ubo ujit ya pi.
pinang sim ya ka nakabenta ke buram ke jong ublay dan ni ka por ngin ya wai no ni ya rai lang ka jing rai ke bahan rius pa lai pu pran nak bat mai bat ars pa nyau pulai nak barim bat hadin ka jing rai ka kerpat pat sasisin ya i pastor dial maulong ba in pelaj angi dagi jing kerupen wai tu ni wai no bar ka bawai no tu da ai ba ka jing ai e ka badap yang ka jong Jesus Christ about trai ka jing et ba ka ba phala ka ba mayan ka jong blei u bau khpa ka ba na bom jukut lem ru bat ka jing yaslok ka ba pentingan ka pen shat bor ka jong blei u men sim ba khui tu ni lai ka jing kur khu na uwei u blei ki long ring kat lem bar ki khun samla baro ha ka balang ha ka ri ka ba iet ka jongi ya ka ba ki yo ka ban shakri yemi ling ba jong ka ni ka sngi ya ka ba ken long ru ki sakhi ki ba im ka jong me lama ka jing im ba ka jing shakri ka jong ki loring kat lem bar ki riu ngai ka leng satlak jong ka ni ka perthei men ta bat shadu ki ba bom jukut ru amen